Dames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 2 septembre 2025. Voici l'actualité de notre commentaire d'aujourd'hui, le briefing de soi-disant libérateur Corneille Nangaa. Aussi, on va développer sur l'arrestation de soi-disant ministre de Justice Costa Mutamba Jésus Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Gisi msikia nasema tutaongelea ubie tutadevelope kidogo juu ya Mswahili, juu ya briefing ya revolutionnaire wa 21e siècle Corneille Nangaa. Et puis tutaongelea juu ya nani ya Mutamba. Donc mateatri yenye biko banatupitisha mo ndio commentaire yetu ya saizi. Na avant tuanze ku commenter, tufate kwanza ka video ka soi-disant révolutionnaire Corneille Nangaa. Toland. Pour que M. Tshisekedi vous dise aujourd'hui qu'il appelle toutes ces initiatives, Amérique, Doha, je ne sais pas moi quoi, distraction, nous prenons acte. Cependant, qui peut croire à M. Tshisekedi? Qui peut croire à sa fiabilité? Qui peut croire à sa constance? Je rectifie quand même. Le seul moment où M. Tshisekedi est constant, c'est dans le mensonge. Mais il a dit avant que jamais, alors jamais, il ne sera avec la délégation de l'AFC. Quelque temps, vous parlez de Doha. Il a dit qu'il rencontrerait certains hommes politiques seulement au ciel. Heureusement qu'il a pu transformer le ciel en les ramenant sur terre, mais ils se sont vus là-bas. Et quand ils se sont vus avec il était à genoux. Alors qui peut croire à sa fiabilité? Donc ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, nous prenons acte. Mais nous savons qu'il trouvera demain des excuses pour dire encore que non, écoutez, c'était des malentendus et consorts. Quatrième, qu'il rejette les initiatives de dialogue, nous l'avons répété, mon collègue ici l'a répété. S'il ne veut pas... Donc, Corneille Nangaa huyo na bisimwa Goma hapo walikuwa nakwambia kama ni ba revolutionnaire. Bokenda soma sasa manani ba revolutionnaire ba monde, hakuna kutakutana revolutionnaire afanana hauli. Wala wanafanya biko na fans. Ukisoma ba Vladimir Lenin, ukisoma ba Che Guevara, ukisoma ba Fidel Castro, ukisoma ba Nelson Mandela, donc hakuna kwenye revolutionnaire anafanana bali. Mais niko ta rappeler ba Congolais kama hakuna mpolitiki bi banafanzaka bienye habakuwa programme. Hamkwage waza, hakuna kitu kinakuwaga waza mpolitiki. Biote biote biko natupishe mo biono biko peut-être Congo. Biko programmé quelque part. Donc c'est un théâtre dont on a écrit quelque part, na biko naenda bana exécuter ça. Donc biko naenda bana performer, biko naenda bana jouer, chaque qu'on a joué rôle yake selo gisi, chaque acteur qu'on a joué rôle yake selo gisi bana plasaka na selo parti bana patiaka cheze. Pale hakuna vya mpya, pale ni construction sociale, pale hakuna vraiment ni donc hakuna vitu viko na tirele pale. Donc ni kama vile théorie na kuaga interpréter ni na kuaga justifier. Ni kama vile théorie inakalage banaka apprécier ka théorie selon politique ya relation internationale bana donc bana apprécier ka théorie selon objectif ya après avoir que définir a signification yake na objectif ya hiyo na comment na je dirais na nini ya hiyo na contexte ya hiyo ou bien na ya wakati lifikie mu wala na tuseme mkiingereza na scope ya hiyo
njo aba batu nabo biko nda bana bifanza nabo. Mais niko penda ni barapele tena hivi. Mwibi bitu bitushakaona Kongo. Donc tumeshokuwa na experience kushinda hata vingine vote. Juni bitu shopishe mwa bitu ni siku za kutosha. Biko nda na birudilia vile vile tu. Na ile kurudisha vile biko na birudilia vile vile. Ekipi banaona kama hatuko na penda kukua éveillé na tuko napenda kulamuka biko tupitishe mo. Ni après kuebu kuremarke kama bashaka kutugeuza unza tourner en brique. Bana kama tuko ba brique batu wa moa ba volie ba moa hivi. Banafanzaka ile banachezaka ile théâtre vile vile banza depuis 96 mtu anachezaka mpaka leo banachezaka vile vile na tuna observer na tuko na bikamata kama piko byenye biko banafanza. Et c'est ça le problème, et c'est ça notre malheur attaquer nation, et c'est ça notre malheur attaquer pays, et c'est ça notre malheur attaquer peuple. Ukiona journaliste wa Congo, mwenye wanakuambia journaliste wa Congo, ukikutana ni journaliste mwenye swat mwali ya situation ya leo, eko ngambo ya Felix. Donc, mwenye haiko netre, anataka tu parti moja, uyue kama iko na kuwa utiliser na uyue kama ule journaliste ana protéger bale batu bote bawili, ana protéger soit rébellion na ana protéger à same time ana protéger soit kwa natuambia pouvoir sai. Journaliste tu motasikia kuna mtukana Felix sana. Il y a des fois uanze jiulizo sema no hapa biko na turandre ndio ba idio. Par exemple, tu as l'exemple ya Pero Luara, nifai monsieur juu yake. Kia tuambia Shavala Kabandi ngwaseme no bali mwatake. Yande fois niko najiuliza est-ce que kumwatake Pero Luara kongisi tunayua Kongo na ile miliari ya franga yibale batu biko wanaiba na ile minere yibale batu biko nazo. Est-ce que vraiment bakisema seme baende muwa Pero Luara, est-ce que banaweza weza kumurate? Est-ce que piko gisi banaweza weza vraiment kumuprotéger? Ça, je ne le crois pas. Ukifatana nguvu za l'État iko nazo, l'État ya Kinshasa, nguvu za iko nazo, iko pratiquement, théoriquement, impossible kusema seme banaweza ratika waweze kuua mtu sema banaweza mrate. Na ile inaweza bagarantir. Même si sababu kama banatupitishaka mbia mingi. Ya deta banatupitishaka mbia ma sex tap. Ya deta wanadanganya huo Felix anagonjwa iko na nani kibanda na vala, kumbe wakati mkianza ona vile vya vile, wakati niko tupisha mwa vile nguo anagonjwa, nguo anavala kibanda, nguo Pero Luara iko na mtukana, nguo vya sex tap, o siu nguo na sema pana ministre Bulumbu, o inakuaga kudetourner tu attention yetu, mais ile vérité haikuwa kivile. Sabi ko nafanza vitu bienye ba people haipendi, ba kongomani abapendi, njo banaletaka bule buma, banakira kabule ma scenario, banakira kabule buma nani bwa vile, bule ma fiction bwa vile. Mais en réalité haiko vile njo binakuwaka. Na hii ya Pero Luara naweza jitromper, mais nishaanza idute nayo deja. Kama haiko skate biko banatucheza. Et donc mtu wote mweko kia defendre Felix. Kama uko na defendre Felix, deko uko na defendre Nanga. Kama uko na defendre Nanga, si uko na defendre Felix. Na rudilia tena. D'après observation yangu, unaweza katala, unaweza itika, kwa kila mtu anakuwa na opinion, mais d'après observation yangu, je n'ai jamais vu une différence entre Kagame na Felix, Joseph Kabila, Nanga, moins encore 6 mois. Je n'ai jamais vu cette différence-là. Ukiangalia, gisu ulisikia Nanga nasema, Bienangi iko naongea, ndio vile vile Felix anaongeaka. Ukisikia discours ya Nanga, ni ile discours ya manipulation, na ile discours ya biko na opprimer batu ba moyo, iko na manipuler batu ba moyo hivi, banakia danganya ngubiko kia ba protéger. Mais en vrai dire, hakuna mtu wakia protéger. Ukisikia tu discours yake, mko manipulation, soi-disant mko kia protéger batu. Mais hakuna mtu na protéger. Sikia kuambia ngosema habari ya dialogue. Ngo Felix alishindwaga.
ingali ile. Nisema ile siku tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Bien nangi ko naongea, ingilikuwa nangi ko napoze ya wema ya bakongole. Ingilikuwa nanga ni révolutionnaire. Parce que révolution ni mtu mwanazaliwaga révolutionnaire. Abakale na yapprendre. Hange tumikaka na Chilombo panda 5 ans. Hange mprolaka Chilombo asemeno alipataka election wakati alikosaka. Hange kia kuambia leo kama hii kwenda mtoa Chilombo. Hiyo ingali manipulation, ile yote bangali banatu danganya. Na c'est pourquoi utakomprendre vale batu basho comprendre ile politique biko pole sana na ile politique ya Congo. Parce que kiangalia vraiment kama uko vrai analyste na kama uko penchant na una parti pris. Usikwe na emotion contre Félix, usikwe na emotion contre Nanga. Jifanze basi wewe unaweza kuona situation na unaweza kubalancer ile situation. Utakomprendre kama ule mtu angali ule mtu moya, bote bangali na defendre ule mtu moya, bote bangali natumikia ule mtu moya. Ni shindo bapeta. Nanga alikuwa anambia ataenda Kinshasa, iko ambia Kinshasa. Iko naongea ndo na Chilombo, angalie Chilombo atampa nini. Na ile kuongea na Chilombo, haiko msipo naongea na Chilombo comme si balikuwa na conflit. Habana conflit. Donc, ni théâtre, bali patiliwaga role, kila mtu iko nacheza role yake. Iko na bululia ngambo yake. Point un trait. Siko radical, mais njo realite na masiku zistakiaka, mtaona kama nuko walikuwa wanatubeba. Ni ile unaona biko naikalisha watu Goma, banaita sio ba journaliste, banaanza uliza ma question. Donc nile kutubashaka bashatufa ba brike babo. Mais ukisikia nabi biko nauliza, nabi bako anasema vyote, hakuna biko banashive. Oh, siui. Basha circuler Kisangani, basha circuler Uvira, habiko atamwa vile vyote. Habiko naenda, habana besoin kwenda Uvira, habana besoin kwenda Lubumbashi. Ni kutuweka tu mwa ile show na njoo kisiko na hiyo. Parce que objectif ya vyote, mpende msipende, objectif ya vyote ni minere. Na minere pour le moment mule province ya Nord Kivu na ile partie ya Sud Kivu, minere iko natoka comme se doit, comme se faut. Na kwenye minere haitoki comme se doit, comme se faut. Kama yendi Rwanda, iko naenda fasi nyingine Uganda. Na kienda Uganda, ingali na bale batu biko naipata, bangali njoo bale batu benye banakreaka ile situation vile vyenye iko. Ile ngino kubambia ngo dialogue abi donc bale batu créer ile situation. Habana besoin ya dialogue. Dialogue ni bien hivyo. Habana besoin ya dialogue, dialogue itabasaidia nini? Na hiyo mwambie kama viko na besoin Kongola kwa sawa. Iko na besoin kama Kongo iko na barabara, iko na besoin Kongo kuna hospitali, iko na besoin Kongo kuna dawa, iko na besoin Kongo kuna kura, iko na besoin Kongo kuna Kongola pate masomo. Mwalikudanganya kama iko na besoin Kongola pate kazi, kama Kongola pate passeport, Kongola kuna voyager. Nani mwalikudanganya? Huyo mtoto wa babako wala mamako mwalikudanganya vile. Haina ndo objectif ya vile vitu tunaona. Objectif ya swandiza conflit, objectif ya zonde tunaona ni kama ni guerre, objectif ni économique, ni bapiller minere, babebe minere. Na objectif ni kwenda legaliser les minere, bakona ibeba mvua moya yenye ko legal, kwenye kila Kongola anachukua ni ame, tulisinyaka, tulandikana makor, bakona ibeba vitu mchana peupe kutiko naona bila hata mtu kujiplendre. Na ndio objectif juu technologie iendelee, baendelee kuinnover technologie. Donc, na ndio ile logique, na ndio réalité tukwema. Sasa balituma njo bananga tu kia ba distraire ngwaseme Chilombo njo problem ase Chilombo ndo dictateur na kwa mtu na kwa dictateur kama manda kwa ishafika bon kama manda kwa ishafika unakatala kutoka njo unasema no bwana dictateur atokuto hapendi kutoka ile kudanganya ngo Chilombo iko akatalia siyo kama ni batusi ngo iko bakongole ni manipulation ya manipuler batusi benyewe ni manipulation ya kutudanganya jubana hiyo kama abawezi uweza kufaa vile bila kupata batu wa moyo groupe skill ya batu wa moyo kana na soutenir. Donc il faut beaucoup na ka groupe skill kama hivi kana manipuler facilement. Mais bote ni Chilombo, ni Nanga, ni Joseph Kabila, ni bote biko na buleji ya mtu moya s'il vous plaît msikie. Hivi niko naambia msikie biko na buleji ya mtu moya. Bote biko combien bote donc bote biko commander na mtu moya.
Sio kama tuko tunaelewana hapo hivyo. Donc ni kutuchezesha ndio kwa kuchezesha tu. Uko nasikia sana watu nao na wafeble nao nanga kisema watenda banapiga mikono ngo alisemaga kama Chilombo akupataka. Sasa hii mtu mwalikuibaka, mtu mwalakudanganya kuanza kichike tena. Donc kama nanga alisema kama alisema bongo alipatia Chilombo mimi alimwambiaka. So kama wewe uko convinced ni kama viko kuambia sasa Goma, iko kuikalisha sana kuambia viko kweli. Garanti gani uko nayo kama viko unasema iko kweli? Kama no objectif yake ni kwenda na ni kwenda mrekipere, ni kwenda mtoa Chilombo. Garanti anakupatia iko wapi? Ni bongo. Iko na balanda na amtakuwa ba beneficiaire ba hiyo soi-disant revolution, soi-disant hapa kwa revolution ya vile ya kia uwa watu ya 13000 personnes shakufa wa ces revolution. Revolution inakuwa ni maide, ni après maide zinakuwa accompagné na tout un peuple, toute une nation. À part ile biko na milanda. À part ile on est en train de vous mentir. Mupende, msipende, mkubali, msikubali, biko na mimatiri, biko na milanda. Sasa tulisikia leo ngo 4h du matin wanaenda mkamata Constant Mutamba. Nisema tena ile siku Constant Mutamba mimi si vitu vya alifanza vyenye naweza tuma aseme Constant Mutamba ashakuwa mtu wajire sana mwenye biko kiatogopesha. Alikuwa anafanya nini ndio mnaweza kumkuia kwa Constant Mutamba? No aleta mareforme, no adenonse ba mibi, kama adenonse ba mibi akafunga bangapi? Secteur gani, departement gani yenye mlikuwa mkutana palikuwa na ibaga franga, hazikuwa nafika kwa watu, me Constant Mutamba sasa alianza zile franga walianza zipata. Ya wapi? Donc, hiyo yote ngali mwele manipulation. Tanto ba manipuler ku Constant Mutamba huku, tanto ba manipuler ku Pierrot Rwara, tanto ba manipuler mlem pays, tanto ba manipuler kusiu kama Matsex etap. Donc, ndio gisi biko vile. Ni politique vile biko natufanza, bashaka tufanza mbriki. Na mngilikuwa mko watu bakulamuka. Mngepiwa chana na aba watu, kujivorce na aba watu. Sino aba watu batabachokesha na hamtapata solution. Kagame yesa yesha kwa kimya juu kwa pata kiminere. Hivi hakuna problem, hivi vinaweza endelea vile. Hana problem, ndio objectif yake. Mnakuwa nakuya, mnachapa mnakanta kwa kamera, mnachapa pale mbele, mnamuita mtu mmoja na kenanga, mnaita mwingine mtu mmoja na kipsimwa, anakuya anaongea, unaona Kichilombo, unaona iko na iba franga, iko tribaliste, unaona Waswahili phone, unaona Baluba, unaona Sibatutsi, unaona tuko naenda mtoa, unaona Kongo itakuwa Allemande d'Afrique, na anakuwa anambia kama Kongo itakuwa Allemande d'Afrique, anambia kama unatenda bakia Goma, comme ça ndio vite naisha, après akiambia kama no haiko nécessairement, haiko forcément ya bakia Goma, comme ça ndio vite ishe. Donc ile yote ni kwa faire active, mubakie mko byenye msikose bya kuongelea. Mais en réalité au fond des choses ile Waingereza wanasema na ni grâce hakuna bia iko nafanyika. Iko natembea na mouvement yetu attaquer peuple na emotions zetu attaquer peuple na manière yetu ya kureagir, ya kuwaza na ya kufanza vitu na kuona vitu point intérêt. Mais hakuna vya kawaida vyenye biko nafanyika. Mutamba hakuna mwiko na mtafuta, ni distraction. Mutamba hakuna justice, la justice est malade, tushakambiliwa. Mutamba ni ile kutire tu attention, tuko naona vile biko nafanza kama kule doa, kisi biko na ujisha inchi, kisi biko na brade inchi, batu basiwaze, ashaka nto bazalendo na uchia ngambo moya, comme ça kuna disire basi na déranger kwa na hivyo maminere, ma milliard ya franga kila siku iko natoka. Nanga iko na asire minere itoke, bazitimbe bila probleme, bila mtu akubaderanger, na même temps iko na kia ba distraire huko kwenda mtoa Chilombo. Bienya haibasaidi kitu. Na wale watu biko tumikisha kwenda mtoa Chilombo, je peux vous garantir habapataki hata likuta ya kuuza socks d'occasion. Socks zisha toboka abanayo. Beko banaenda fabia kufanza ni kumaneno parce que banayo kama tuko baburuti. Et c'est pourquoi mko mnaona biko na tudistraire, unaona saa moya basi mbansie president banakuwa mbarebele, unaona ngo ba president africain batambeki ngobiko na ita dialogue, unaona ngo baba Sanjo bale bote biko na vitu byenye biko banapata mule mwa ile pays, biko na matitre minière, biko na mabloc pétrolier, alisema Steve Bikai batambeki. Donc kila mtu kuna bulula ngambo yake.
juu pays ya vipofu mtanisikiza iko njiri situkani mtu ndio kisina kuwaka juu haina mwenye nayo. It's called in English Free State of Congo. In a Free State of Congo, everybody has a right, everybody has a power, everybody is interested to come and loot such kind of states. To come and do business, run business, to come and operate in such kind of state, because the so-called citizen of that particular state, the so-called owner of that particular state, the so-called leaders of that particular state are not willing to support or to sustain or to assist their own country because of or lack of patriotism. Point entre. Donc bitabakia vile vile atakuwa na ikala huko na batia fuyo mkono ngalo unakisi batigabula kwenanga haiko na chafu yuko na bamvutana bachecheche ma diskuru manani bongo na bavuga bana bebea bazungu wanasema yaba watu naomba occasion naomba kwa support kwa soutenir mais iko na Milan huko na Felix na leta Pierre Ruara sex taba shware nini nana bamvute kule ngambo kishasa nabo wewe iko ngambo kule na ndio kisiko na kuchezesha na ndio kisi franga siku zinaenda saa ya mwiko franga siku zinaenda za nje hamwezi uliza franga juu kutavuliza wanaambia nchi kwa mvita hakuna unaweza uliza saa hii comment iko na developer nchi kwa mvita mimi ni ba beneficiaire il faut leur demander uko na biko na balipa ngapi na wale biko namuliza nanga mwisho namuliza nanga jana conference kwa pita namuliza nanga ulipatia Kagame nini milioni ngapi ya franga biko wanaiba par jour kwa parti ya pays yenye unaokipe mnamuliza Felix unabebaga miliari ngapi ya franga inatoka Lumbashi poro inaingizaga miliari ngapi franga go passes inaingizaga miliari ngapi mais hamtauliza vile vyote juu nyi wote bashaga ba orienter kama problème koko weste piko vita on ne peut rien demander donc chez wote tuko naangalia kuvita c'est le kuangalia kuvita biko naogopa tusiyue quelque chose il faut banze tu créer bitu moya benye ko na tusere benye tusikie benye tunaweza uzasikie et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est que nous sommes en train d'assister donc ndio ile habari msabu kulaki na kushe distraction kwa makali sana mpolitiki ya Kongo hakuna azare kule ni théâtre ba producteur biko na produire donc ba compositeur biko na composer jour et nuit ma théâtre za kutuchezea si attaque peuple ya ile pays na ndio ukweli bon heureusement ma pays zingine zina protéger ba citoyens babo si voilà pour votre fidélité tunawakia tena wote bye bye.